مرحبا بكم وين ما كنتوا. الساعة راهي الوحدة زوج دقائق على جو راديو. فرحان بزاف اني نتلاقى بكم اليوم على المباشر في حصة الانترفيو. واش نقول لكم صباح الخير ولا مساء الخير. ليسونسيال اللي نقول لكم صباح الخير، نقول لكم صباح التفاؤل، صباح الإرادة، صباح الحاجة المليحة اللي كل واحد يحب يدير حاجة ان شاء الله ربي يقدروا ليها. كيما الضيفة تاعنا تاع اليوم هاد لابريميدي راهي معنا السيدة ملكة خيار شريف، 57 سنة، مهتمة بالتراث اللامادي والأنثروبولوجيا. ألفت كتاب وأكثر من ذلك. جابت البكالوريا في سنة 2019 بعد ما حبست قرايتها سنة 1982. رجعت من بعيد، واليوم راهي طالبة في كلية العلوم الإعلام والاتصال. اليوم جبتنا لقاطو حبينا نكتشفوا هذه السيدة الفاضلة اللي راهي معنا اليوم في جو غادي. مرحبا بك مدام. Marhaba, merci pour l'invitation. Je vous dis bonne année, meilleurs vœux. Ah oui, Inch'Allah تكون خير 2020. Oui, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous. ان شاء الله. ما احنا رانا فرحانين مدام ملكة خيار شريف. حنا كي شفنا البروفيل تاعك vous êtes un profil multi passion. كاين بزاف مواهب اللي راكي تعيشي فيهم اليوم. كوم كوا ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien faire. كون نقول لك شرحي لي هذه العبارة كيفاش تشرحيها لي على طريقتك. Je vais vous dire que bon moi je suis une maman, une femme au foyer. بصح بعد bon j'ai cet attachement aux études. Alors حبست قرايتي en 1982. C'était l'année où je me suis mariée. Et bon peut-être même si ما دوزتش البكالوريا تاعي je vais réaliser ça avec mes enfants inchallah. انت كي كان عندك في سنه j'avais 19 ans. كنتي سنه ثالثه سنه ثانيه ثالثه لي ديبي تاع باش سي لي ديبي تجيبي البكالوريا. oui l'année du enfin le mois de septembre دخلت c'était la rentrée تاع terminale. Et c'était le mois اللي كنت رايحه نتزوج فيه. دونك ديكو حبستي كلش مدام هذاك الوقت. وي لو ديستان فوالا كل ما كاتب الله. قولي لي مدام هذيك الحمد لله هذيك اللحظه كي قررتي باش انك تخرجي من مقاعد الدراسه باش تاخذي طريق تاع حياه اخرى، وهذه امور تاع حياه وخيارات تاع حياه. هل كي خرجتي من مقاعد الدراسه درتي في بالك بلي راه جاي نهار نعاود ندير الباك؟ في هذاك الوقت نو mais j'ai eu ce mal, il m'a pas quitté le mal هذاك d'arrêter les études. Et كنت نقول je vais réaliser ça avec mes enfants. Alors pendant 37 ans bon j'ai donné de mon mieux pour mes enfants. تخرجوا كامل من الجامعه في ثلاثه فيهم الحمد لله. مي قلت مازال كاينه حاجه سي با سا. دوك دلتي قلت دلتي سبحان الله. même si j'ai des obligations, j'ai des responsabilités, j'ai des petits enfants et je suis spécialiste dans les gâteaux traditionnels depuis 23 ans. هذيك من بعد كي كنتي في المنزل يعني جاتك في المنزل. j'aime ça, tout ce que je fais c'est avec plaisir. باش نقعدوا في الفتره هذيك الفتره هذيك تاع الدراسه باسكو رانا جايين على لو بروجي تاع لي غاتو اللي راكي تعملي فيه. دونك انت قلتي بلي حبيتي تجسدي الحلم ولا الطموح تاع القرايه اترافيغ ولادك، لكن شفتي بلي مع الوقت بلي فينالمون كان فيه تعطش تاع انك انت تكملي تقراي. دونك نهار كي قررتي باش انك تعاودي باش ديري البكالوريا، لمن درتي لانونس؟ اسكو لولادك ولا درتي للزوج تاعك؟ كومون سا سي باسي باسكو لو ريف هذا حبيت نحققه. لو ريف هذا il m'a jamais quitté. Je suis une assoiffée du savoir, j'ai cet attachement aux études. Alors un beau jour قعدنا العشاء هكذايا قلت bon دائما حنايا كي نقصروا اتابل لي ديسكوسيون سي اتابل ديني. alors قلت لهم حبيت نجوز الباك هكذا ديريكتومون. bon bien sûr ils se sont regardés كامل est-ce que c'est possible, est-ce que تقدري لها قلت لهم je vais essayer. alors du coup قلت له المون فيس قلت له عيط له الاستاذ تاعك تاع الفلسفه اللي دار لك فلسفه قلت له يبدا لي
في الفلسفه باسكو جبت بكالوريا ادب وفلسفه. حبيتي تجوزي ادب وفلسفه وكنتي ادب وفلسفه ادب كنت زمان على ليبوك يافي با ادب فلسفه يافي سوا سيونس مات لتر دوكا ادب فلسفه. بون سي توت ان شونجمون على كل حال. قلت كيفاش نبدا كيفاش نروح المقررات كيفاش نجيب لو بولتان تاعي تاع 82 كيفاش نروح لعمارة رشيد كنت طالبة في عمارة رشيد. Bon, j'ai eu du mal quand même pour avoir mon bulletin. Et j'ai fait le va-et-vient et tout, mais la dernière كامل j'ai craqué là-bas بكيت قلت لهم اليوم لازم تصيبوا لي le bulletin تاعي parce que quand même j'ai dépassé 30 ans ملي حبست قرايه 37 ans ماشي كيما دوكا في les archives oui كلشي informatisé et finalement ils ont fini par le trouver. Ben oui, ils l'ont trouvé. En fait, qu'est-ce qu'il a fait le proviseur دخلني البيرو باش دار لي الكاشي. Alors جاب واحد 3 ولا 4 étudiants كانوا في الكولوار. قال لهم روحوا دخلوا لهنايا. قال لهم فوالا هاد المرأة يتحوس من 37 سنة ملي حبست قرايتها. Mais elle a décidé de passer son bac. قال لهم فوالا شغل قال لي يعطيهم طاقة إيجابية. فوالا سيتي سا. ومن بعدك انت جبتي لو بولتان ومن بعدك على بالي بليك ما كاش بار كوريسبوندونس على بالي بليك ما كانتش سهله بزاف انك تعاودي ديروا ميزاجور على المقررات الدراسيه لانه كلش تبدل اليوم. كلش تبدل عليا فرونسي انجلي مي سورتو العربيه كلش بالعربيه الوغ عاودت وليت النمط التفسيري وليت المتنبي وليت الجناس وليت الادب وليت يعني قعدتي مع المقررات ومع المواد ماده بماده وعاونتي مع اولادك ولا عاونتي مع كل واحد عنده مسؤوليه تاعو قرايته بون كانوا تخرجوا يعني كانوا يخدموا خلاص. الوغ الاخ الاخرانيه كامل نهار اللي دخلت الجامعه داك نهار لا سوتوني سون ماستر 2 en littérature française. الله يبارك الله يبارك. لا يسلمك. alors qu'est-ce que j'ai fait comme je passe beaucoup de temps dans la cuisine. alors واش ساعدني يعني نحيي اللي راهم يديروا لي كور في يوتيوب. وي كيما باغ اكزومبل كور دي زاد يافي با مال دو بروف. alors واش ندير لي زيكوتور وراني نخدم شغلي راني مع المسؤوليه تاعي يجيو الضياف يجيو نورمال باسكو ما قلت لحتى واحد ابار مون ماري مي زونفون مون ماري اللي نحييه باسكو ما شجعني سينو حسب بالذنب مدام حسب بالذنب non mais c'est bien que je suis très très attachée. J'ai rattrapé. Oui, alhamdoulilah. ربي يخليه لك. Il m'a beaucoup aidé. alhamdoulilah. دونك شفتي مدام لقيتي لا بون كومبينيزون باسكو من جهه اخرى عندك خدمه ديريها في الدار يعني عندي خدمه فو جيري ان بيزنس تاع حلويات دونك اون ميم طون باليوتيوب كنتي ترفدي شويه الدروس والمواد اللي كانوا بلي زيكوتور toute la journée parce que je passe mon temps beaucoup plus dans la cuisine. alors automatiquement راني نحفظ سينو نسجل روحي ولكن نروح دي فوا نروح ندير ديكور ندير نحيي انا مدرسه تاع فيرويسو انا شي فيصل كنت تروحي مع طلبه اللي يجوزوا البكالوريا كنت تروحي تجوزي معهم لي كور نروح ندير لي كور ومن بعد كي يشوفوني هكذاك شغل جو لور دون دو كوراج نديهم كيفاش هادي اسوناج بوكوا با نو عطيت لهم شويه ديك الطاقه الايجابيه. عيط واحد يعيط لي خالتي واحد طاطا واحد الحاجه. دونك مدام جوان 2019 juin 2019 alors bon جاز رمضان ورمضان كوم ما على بالهمش الناس بلي راني ندوز الباك alors ما نقدرش نرفض لي كوموند تاع العيد تاع رمضان كيفاش كنت نروح ندير لي كور ومن بعد عاد 3 نلحق. alors عندي خدامين نفطرهم 5 6 على المغرب لازم الفطور هذاك يوجد. alors سي توت يعني والحلويات باسكو كنت ندير بوغ ان ماغازان وحتى الانشغالات العائليه سي توت افي اليوم يقولوا لك ماما ديرين شوربه اليوم ديرين فوالا alors كانت عندي دي زوكوباسيون مي هذاك الشيء ما منعنيش دائما نصيب يونيسيو تعرف ميم كي نخدم كي نكمل شغلي في الليل نكمل à partir de 10h du soir 11h du soir
je rentre dans cette chambre carrée que moi j'appelle les chemins du savoir. ندخل نغلق على روحي هكذاك حتى 3 du matin. مدام مليكه قولي لي نهار كامل وانت تخدمي وصايمه والخدمه وي وزيد الفطور تاع العائله ومن بعد تلحق العشره لي زانفيتي وي بعد حتى العشره وين نورمال واحد يروح يرقد انت اللي là تماري تعاودي تبداي حياه là جديده. où je trouve mon plaisir. Parce que j'ai cet attachement profond الحق يعني على connaissance حبيت نتعلم. Je suis une assoiffée du savoir. وهذوك الليالي الظلماء كنت تراجعي وشنو هي الحاجه اللي جاتك صعيبه بزاف سانسيرمون؟ والله غير ماشي نخاف ما نشفاش parce que je n'assimile pas كيما des jeunes دوكا. D'ailleurs même les jeunes تاع دوكا واش نقول لهم la différence qui est entre moi et ces jeunes انايا هما les parents تاعهم يقول لهم روحوا برك يا ولادي اقراو برك كيما الطفله تقول لها يما روحي اقراي برك انا نغسل معنا نوجد الفطور انا اقراي برك جيبي برك الباك ها مي موا سي لانفيرس انايا لازم ندير كلش باش نتفرغ باش تفرغي القرايه القرايه وهذاك هو تما اللي نصيب لو بليزير تاعي باسكو لو بليزير راني لبيت يعني يعني لا ريسبونسابيلتي تاعي درتها اونفير ما فامي اي لا سي لو بليزير يتكمل بهاد وشنو هي الماده اللي صعبت لك شويه الحياه؟ لقيتي صعوبه رياضيات. عندك الحق انا مادام رياضيات امي حبيتها رياضيات ومن بعد نروح ندير لي كور متتاليات نروح ندير لي كور القسمه الاقليديه واش يرجعني لهذاك الشيء سيتي موفي سوفينير رياضيات انا بو ما اوسي مادام مي اون توكا جبتي البكالوريا بمعدل 12 فوالا لا معدل ممتاز سيده ملكه لانه بعد انقطاع من الدراسه 37 سنه بعد 37 سنه قلتي 37 سنه معدل تاع 12 على 20 راه معدل ممتاز جدا بالنسبه لك سيده ملكه خيار شريف. احكي لي على اللحظه بالذات اللي شفتي النتيجه تاع البكالوريا كنتي متخوفه الوغ افون النتيجه السنه اليامات تاع الباك ديجا اليامات تاع الباك ديجا كي نروح ندير لي زيبروف تاوعي نروح الصباح نولي على 12 نحط الفطور نوجد الفطور باش نعاود نروح ندير البكالوريا نعاود نروح ندير لي جوز ليكزامان بور باسي مون اكزامان سيتي وي جافي دي انفيتي في الدار جافي ما كانش على بالهم نو ما حد ما على بال الوغ راهو الحق الباك لي ريزولتا دو بكالوريا بون ولادي كامل عندهم لا كونفوكاسيون كانت عندهم الوغ لو كود هذاك اي تو كيفاش يديروا بون داك النهار جافي اون كوموند تاع بقلاوه ايوا كوموند تاع بقلاوه alors toute la journée راني في la cuisine et tout j'avais des invités aussi d'arrêt c'est tous les jours كاينين ضياف alors mais au fond de moi j'étais vraiment stressée parce qu'à 18h ils vont annoncer كنت متيقنه تجيبيه مدام كنت متيقنه كنت خايفه باش نقول لك يعني الباك ما تقدرش تكون متيقن سي دي فوا جو سي با واش نقول ليسونسيال راني خدمت فوالا سي سكو جو ديزي. احكي لي على اللحظه بالذات اللي شفتي النتيجه تاع البكالوريا لحقت الساعه 5 لي زانفيتي في الدار الوغ كيفاش ندير الوغ لي في كانوا في لي شومبر يسناو يشوفوا في وقتاش يكونوا لي ريزولتا وانا كنت اون فاس لا تيليفزيون الان رايحين سيتي لو ستريس لي زانفيتي ا كوتي دو ما كومون جو في فير بون الوغ رحت عند بناتي في لا شومبر قلت لهم شوفوا قلت لهم ولا ربحت نمشيو في الكولوار وزغرتوا لي باش نعرف قلت لهم ولا ما ربحتش سي بون ما ديروش نجحت سي بون الوغ كانوا يزغرتوا في الكولوار يعيطوا ماما تو اي طون باك الوغ لي زانفيتي اللي كانوا شكون جاب الباك قلت لهم سي موا قلت لهم انايا اي تو جي بلوري جي كراكي سي فري جي مون باك وي maman tu as eu ton bac ما فهموا والو et alors mon mari il était vraiment fier il était content oui alors mon fils كان في البيرو تاعو alors عيط لي قال لي ماما قال لي جيتي ستريسي قال لي دوبي 16 وانا ستريسي وشفت على بالك كي تسنى هكذاك لو ريزو ايتي ساتوري اي تو alors فرحه ما عندهاش مثيل فرحه ما عندهاش مثيل غاولت رحت ركعت صليت 2 ركعات حمدا لله حمدت ربي باسكو لحقت وين حبيت سبحان الله نشوفوا الاراده كيفاش ابخي 37 اللحظه هذيك اللي كنتي تمنيها الى 37
لحقتي لها ومع داك غير جبتي الباك مدام عاودتي وليتي الضياف نورمال وليتي الخدمه تاعك البقلاوه نورمال ما حبست اصلا ما حبستش لي enfin j'aime ça tout ce que je fais je le fais avec plaisir ايوا مدام ثاني خيرتي درتي اختصاص تاع علوم الاعلام والاتصال هل الخيارات كانت صعيبه باش ولا كنتي حابتها من قبل كنت حابه ندير انثروبولوجيا سكو جو في باسكو نهتم بالتراث المادي الباتريمون ماتيريال وي الوغ نحب تو سكي يعني كولتور نحب هاد يعني لو دومين هذا كنت حابه ندير انثروبولوجي سي ابو زريعه مي فيو الظروف تاعي ما نقدرش نروح بوزرعه جو باس تو مون طون لابا الوغ ديجا جي دي مون ماري قلت كيفاش نقول مون ماري بلي ندخل الجامعه باسكو لا بيتي فيان مونجور جاي مون باك ايوا on n'a pas parlé de ما حكيتوش كاع الجامعه ما حكيناهاش ومن بعد الوغ يفو اتوندر 24 heures يعطيو لك باش دير خيارات بيان سور كيفاش كومون جو في فير كومون جو في je savais pas comment faire كيفاش نهضر معاه alors tout seul وحده هو قال لي فوالا قال لي مانيكا سي tu veux aller à l'université قال لي فازي وحده قال لك alors j'ai pas dormi toute la nuit من الفرحه هذه الجامعه اونفا واش انت شفتي ولادك دخلوا الجامعه تعرفي الناس ما تعرفيش انت الجامعه ما نعرفش الجامعه alors الفرحه هذيك ما ننساهاش قال لي وشنو اسي دو تروفي في لي زونفيرون قال لي ليسونسيال انت حبيتي تدخلي الجامعه حققتي الحلم تاعك فوالا جو في تيدي اي بان قلت انثروبولوجي بوزريعه سي لوان يعني ما تنطبقش مع المسؤوليه تاعي قلت جو في الوغ نروح الاعلام والاتصال j'ai pensé que قلت un journaliste parce que j'ai une passion pour la plume et la presse écrite oui et قلت un journaliste est censé de tout connaître لازم تكون عنده une culture générale لازم تكون عنده alors هذا الشيء اللي حفزني باش ندخل علوم الاعلام والاتصال وعلاش لا ان شاء الله اذا كملتي لا ليسونس هذه تعاودي ديري ليسونس واحده اخرى تاع انثروبولوجيا ان شاء الله كما قلتي لابيتي فيان مونجون وعلاش لا مدام علاش لا الوغ نهار اللي لحقت نهار الجامعه دخلت للجامعه الوغ قريت سورة اقرا سورة العلق من بعد مشيت شويه قريت ايه من ايات سورة النساء وقيل ايه 113 وعلمك ولم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم alors مشيت شويه دخلت l'amphi دخلت sur les bancs de l'amphi alors j'ai fait un poème la sensation جاني le poème قلت sur les bancs de l'université mon rêve est devenu réalité grâce à Dieu mon courage et ma volonté je veux être un modèle pour la société et pour ma famille je suis une fierté ما شاء الله اكو تسمعوا مستمعينا سيده اللي طول العمر ان شاء الله في عمر 57 سنه اللي امنت بالحلم تاعها وامنت باللي حلم الدراسه وحلم الجامعه ولا حلم الدراسات العليا ما يتوقفش فقط في سن معين لكن العلم ما عندوش سن سورتو ربي يوفقك باسكو العلم نور صح انا ربي وفقني وكان ماشي ربي ما نلحقش صح مي باسكو حاجه ايجابيه سي تري تري امبورطون ربي ما يعني كيما حاجه ايجابيه ربي يعاونك فيها وكما قلت في البدايه سيده ملكه خيار شريف نعودوا للجامعه فيما بعد لكن انت مهتمه بالتراث اللامادي والانثروبولوجيا بالمناسبه هناك حركيه اللي انا نعرفها اليوم في الجزائر حول ما يسمى بالتراث اللامادي مثلا تصنيف الكسكسي كتراث لامادي عالمي هذا امر مهم بالنسبه لنا كجزائريين مهم بالنسبه للثقافه تاعنا والعقوبه الامور واحده اخرى نفتخروا حنا نفتخروا باسكو عندنا التراث ثري تراث غني alors on doit sauvegarder ce patrimoine c'est une responsabilité للأجيال القادمة voilà مدام انت عملتي كتاب justement oui les complaintes d'une résistance les complaintes d'une résistante d'accord OK alors cette résistante c'est ma grand-mère الله يرحمها alors c'est des poèmes en thème azerte
وي Je l'ai écrit en tamazight. وي Alors, هاد لي بوام هادو كانوا dans une cassette audio اللي كانت مسجلة في الثمانينات، هي اللي كانت تقولهم كانت تقولهم. ربي يرحمها. Alors احتفظناه comme souvenir أها. dans les tiroirs et puis ça s'arrête là. Mais un beau jour, bon, tellement تبع يعني les émissions radio, Ouais. surtout la culture et tout, j'aime tout ce qui est culture. وي Alors je vois des fois des jeunes هكذا يقولوا voilà راني درت شعر على. معليش نولوا الكتاب برك الكاميرا. Bien sûr. هذا هو الكتاب تاع لي كومبلينت دون ريزيستونت. جي لا شير دو بول، تعرفي علاش؟ Pourquoi؟ لاني عندي جداتي ربي يرحمها اللي توفات في مارس اللي فات الله يرحمها. واسمها خلوجه، الله غير يرحمها. نحيوها وين ما كانت، على بالي راهي في دار الحق. ربي يرحمها. دونك ماني خلوجه كانت توجور دير هاد الاشعار بالامازيغيه. Oui. كي توفات الوالده تاعي واش قالت لي؟ قالت لي دوماج ما ميغ كانت دير بزاف الاشعار، كون عرفت لو كان نماركي كاع واش كانت تقول ونديرهم في كتاب. فينالمون ben انا ما تكلقتش. مادام راكي درتي الحاجه اللي الوالده تاعي حبت ديرها. Bon. فوالا Eh ben, si vous avez un enregistrement, c'est pas trop tard. C'est une cassette qui était dans ما عنديش dans le مالوريزمون tiroir. ما عنديش مالوريزمون. Voilà. Voilà, parce qu'on dit que même un vieux quand il meurt, c'est une bibliothèque qui s'éteint. اكزاكتومون. عندهم la tradition orale هذه حبيت ندير لها لا فالور. لا فالور باسكو تكون في الورقات تكون يتسمى نحتفظوا عليها اكثر ويصيبوها الاجيال خاطرش هذا كنز هذايا. Et vous avez dédicacé le livre En 2019, c'est Sila 2019. Oui, à toute la famille À Khiyar. toute la famille Khiyar, oui. À Yasmine, c'est Abdelrahman. Yasmine, c'est Abdelrahman, elle m'a beaucoup aidée. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, هذا هو Elle est dédicace. professeure à l'université, elle m'a beaucoup aidée. Voilà. Alors, Oui. du coup, j'ai parlé du parcours de ma grand-mère parce Oui. que c'est une grande militante. Oui. في أي منطقة؟ في منطقة القبائل إيغيل نزكري. غير نذكر. Alors, Érin Zikri se وين جاي؟ situe à 70 km de Tizi Ouzou. D'accord. Alors, oui. c'est une femme qui a donné quand même le meilleur d'elle-même pour une Algérie debout, pour l'amour pour sa patrie. Mhm. Elle a sacrifié sa maison, elle a sacrifié son fils. Mhm. Et bon, elle a vu sa maison saccagée. Bon, elle a subi des souffrances, des humiliations. هي اللي في Et elle الصورة a, هنا؟ oui, et elle Ok. elle a fini par, enfin, elle est partie quand même, elle a fini par s'exiler. Enfin, elle a pris les chemins les plus durs, c'est le chemin de l'exil. Mhm. باسكو خرجت من الدشره تاعها Oui. وجات هنا العاصمة. العاصمه. الوغ ميم هنايا Et vous avez justement vous avez quelle relation avec وشنو العلاقة اللي كانت تربطك بالجدة؟ نعرفوا كاع بلي عندنا علاقات خاصة مع الجد ولا مع الجدة في المجتمع تاعنا. انت وشنو الحاجة لا بلو ماركونت؟ اسكو vous manque même après D'ailleurs, même, vous hein? voulez lire la citation que j'ai écrite à Victor Hugo. Oui. Ça veut tout dire, hein. Au début? Oui, j'ai écrit une citation Oui. qui s'appelle, qui s'intitule. Tu n'es plus là Oui, où tu étais, mais tu es partant où je suis. Tu es partout, Partout là. où je suis. Voilà. Victor Alors, Hugo, oui. ma grand-mère m'a خطاتنيش. Hmm. Hein, elle est plus là. Mhm. Mais elle est là partout où je suis. Elle est dans ma tête, elle est dans ma mémoire et tout. Mhm. Et j'ai voulu vraiment lui rendre ce grand hommage. Je voulais vraiment immortaliser ma grand-mère. ربي يرحمها. C'est mec qui a même Voilà. Isfra تاع المجاهدين, hein, تاع les martyrs. Si vous voulez même, je vais vous déclarer Bien quelques sûr, madame, poèmes. bien sûr, bien sûr. Alors même sur l'Algérie, même على وليدها اللي مات et Mhm. tout. Mhm. Alors سنايس يعمروا شمي السفر يعملوا سمي السفر يتوسق لجدان نكينا ضروحا البوس عادا يفيكتان Mhm. نكاد مساعد الشهيد ما تكون وترفد من العلام. أنا نموت شهيد ولا أنتم ترفدوا وانت العلم؟ انتم ترفدوا العلام. Mhm. الجزائر تبنات الشبح Mhm. رومي ديك السي مرح Mhm. قول عميرو شوري حنيس ان شاء الله هذا غير صح. هذه كنوز مدام. Exactement. هذه كنوز تراثية لأنه كانت تأرخ لمرحلة مهمة جدا في تاريخ الجزائر. الثورة الثورة التحريرية. التحريرية. وكاين كان فيه المجاهد الشهيد عميروش حاضر بزاف الأشعار تاع منطقة القبائل. هي ما قعدتش غير باغ اكزومبل وليدها شهيد. وليدها شهيد.
يتسمى لو بويم تاعها لا بويزي تاعها لا ديباسي لي فرونتيير تاع زيكري alors elle a parlé des personnages emblématiques de l'histoire tels que عميروش كريم بالقاسم كاين رموز الثوره التحريريه رموز الثوره التحريريه وليدها بيان سور بزاف شعرت بزاف على وليدها باسكو مات في 27 سنه وخلى زوج دراري ومراه سا نا با ايتي فاسيل بوغ ال ان شاء الله يقعدوا كل الناس اللي رحلوا واللي نحبوهم اللي عزاز علينا ان شاء الله يقعدوا ذكرى في قلوبنا لا بروف راهم حيين فوالا راهم حيين بدي رومون كيما هادويا ولا بالمجهودات كيما انت راكي ديريهم مدام خيار اعطيني برك ان بوتي مومون عندنا اشهار ونعاودوا نرجعوا الواحدة 35 دقيقة على جو راديو مازلنا في الانترفيو كان شوية لي كومونتير اللي راهم يعلقوا على الحصة تاعنا تاع اليوم اليوم انا الضيفة تاعنا مدام ملكة خيار شريف نقرا شويه لي كومونتير مدام الهام عبد القادر ما شاء الله تبارك الرحمن فريده فيفي الله يبارك ربي يوفقها ساره معريف برافو آية ملاح ما شاء الله برافو مدام يا كو دي برافو غير ما شاء الله جادور ما شاء الله هذه حاجه تشرف طلعوا المستوى خليكم من الضيوف الاخرين هاد ما هم لك ضيوف تاع الصحبه وي هذا شانوبيل برافو مدام ريسبي الله يبارك نيفر جيف اب كاين دي الله يبارك ملكه خيار سي اون ارتيست في كاع لي دومين فريمون الله يبارك ما عندك دي فان عندك دي فان زافي بوكو دو فان انا يا بوكو دو كومونتير نزيد نقرا درني سميره بالفقرو ما شاء الله voilà les femmes qui veulent sortir et avancer dans la vie une femme actuelle voilà donc عندك اعجاب تاع عشرات ولا مئات المستمعين تاع جو راديو لازم تقولي لهم كلمه مدام سي ان بليزير نقول لهم يعطيكم الصحه pour l'encouragement j'essaie de donner le meilleur de moi-même نعطي لكم هذه الطاقه الايجابيه وي voilà لازم باسكو الحاجه الايجابيه دائما تجيب نتيجه دائما تجيب النتيجه كما قلتي والنتيجه انا نشوفوا فيها غير في الطابله تاعك اذا نقدروا نشوفوا الشهادات هذه قدمي لي بالوحده وقولي لي هذه تاعش هذه c'est le sésame qui m'a ouvert les portes des amphithéâtres de l'université Alger 3 هذا البكالوريا تاع سنه 2019 تاع المدام فوالا هذا البكالوريا النهار اللي شديته ويا هذاك الاحساس فوالا وهذه ورقه دي وحدها مدام هذه عزيزه بزاف عليك وي عندي انا شهاده المستوى باسكو جوزت ليكزامان بلون شهاده المستوى تاع التيرمينال alors je l'ai eu aussi وهذه شاركت في فعاليات الاحتفال بالسنه الامازيغيه en 2018 كنت ندير الشعر ندير لهم الشعر تو كرموني هذه شهاده تقدير اللي عطاتها المقاطعه الاداريه للدار البيضاء فوالا هاي الشهاده موقعه تاع المدام نتوما اللي التفنين تاعكم هذا والقرايه بزاف ديجا نتوما اذا ما قريتوش في 2020 2021 ما درتوا والو الوغ هذه التكريم تاع الطلبه الصوت الوطني للطلبه الجزائريين فرع كليه العلوم والاعلام والاتصال هذه العام اللي فات في 8 مارس كرموك الله يبارك avec la moyenne et tout faut voir لازم تشوفوا يا انا عندي خويا في الدار يقرا شهرين ويدي فاكونس 7 شهور يقول لك اني عيان هذه تهنئه انا لليسي وين كنت نتبع شويه دروس باسكو نتبع شويه دروس يعني نحيي الاساتذه اللي كانوا عاوني باسكو انا بناتي سي دي بروفيسور دو فرونسي في الثانويه الوغ قلت لهم اسكو يقدروا لي كوليك تاعكم يعطيوني ساعه المراجعه برك باش نعاود باش ندير ميزاجور وي ميزاجور الوغ كي جبت يعني نجحت البكالوريا الوغ لو ديريكتور عقون داروا لي تكريم يعني
صافي بليزير اي يسلمك. السيده خيار شريف ماهيش فقط من الجانب الدراسي لكن عندها مشروع تاع حلويات. قبل ما تجاوبيني على المشروع هذا، هل السيده خيار جده ام لا؟ جدة عندي j'ai deux petits enfants. الله يبارك. Alors le hasard fait que نهار اللي دخلت سنة أولى في الجامعة première année هذاك النهار mon neveu mon petit-fils plutôt mon petit-fils دخل سنة أولى ابتدائي. دخل سنه سمحوا اولى لي ما قلت neveu non c'est mes petits enfants مي mes petits مي enfants pardon. مي اليوم راكي غرومير اي حتى ولادك راهم اليوم يقراو. دونك كي نشوفوا هاد التواصل بين الاجيال داخل العائله كي نشوفوا بلي Alors qu'est-ce qu'ils font Oui. هما bon Oui. d'ailleurs كاع مي كاي كاين دي راتور Oui. يشدوا لو كاي تاعي وين نحفظ يبداو يديروا لي راتور يديروا quand ils me voient prendre un journal alors ils le prennent aussi واش كيفاش كيما ندير يديروا. يديروا كيما انت. دونك راكي مثال. نحكي لكم هذه العام اللي فات Oui. كنت اكزامان تسمى تاع بروميير سيمستر. Alors, parce que je les garde, ils m'ont travail. Alors, je les garde وداك النهار كان عندي إكزامان. ما صبتش كيفاش طريق كيفاش ندير باش تتحركي كيفاش عندي إكزامان اليوم كيفاش ندير. قلت لهم أنايا نديها معايا ونروح ندير الإكزامان. ورحت معاك. Non, 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 non. En fait, les choses se sont arrangées. وي وكان رحت معاك معليش تزيد تشوف مانها كيفاش عادي. تسمى ما نديرش كامل مشكل كامل كيما كانت. vous êtes très souple تكتبي تاني اشعار يعني باللغه الفرنسيه ولا حتى بالامازيغيه؟ الامازيغيه. وقلتي بليك عندك مشروع تاع كتابات مستقبليه ان شاء الله حول الاشعار ولا التقديم. كتبت دي كونت ميرفيeux. Alors des contes يعني qui ont un lien avec notre société. Du coup j'ai pas coupé le cordon ombilical avec la Kabylie. يعني des contes هذوما des contes imaginaires. J'ai fait travailler mon imagination. يعني بصح تتعلق مع الواقع تاعنا الجزائري المجتمع الجزائري ومنطقة القبائل كذلك. alors كتبت عمام على لو دويان دو شعبي عمر الزاهي. درت عليه ان كونت سميتو لو شاردونري فيديل. alors يعني خرج ولا مازال في لا ميزون ديديسيون. كتبت كان علي لو تابي فولون. C'est un jeune berger في la Kabylie qui voulait vraiment reprendre ce chemin du savoir. هذه قصص أسطورية اللي من إنتاجك ولا تاع من التراث الأمازيغي؟ لا من إنتاجي. من إنتاجي فوالا. وديرهم باللغة. تجيني الانسبيراسيون هذيك تجيني في لا كابيلي تحت لوليفيي سداو تزمور. فوالا. Sinon c'est le soir, c'est la nuit. وتكتبيهم باللغة الفرنسية. كتبت 16 كونت دونك 7 راهم في la maison d'édition. Et comme avec ce problème, enfin cette crise sanitaire, les choses ont ralenti. Donc نشوفوك إن شاء الله في le salon du livre. هاكي تعاود. إن شاء الله يا ربي. وراني je viens d'achever كنا de la poésie. نعم. Je viens d'achever aussi un livre sur la poésie. Enfin, c'est de la tradition, quand même, la tradition orale. Bon, c'est de l'arabe dialectal, بالدرجة. هذاك التقدام اللي يديروه في العراس، يجيبوه في العراس. J'ai fait une collecte. مادام أنا نعرف غير محمد اسكو كاين واحد اخر يا لم عليه سيدنا وحبيبنا يربح من صلى عليه. alors انايا درت نروح نجلس نسال الكبارات. alors نستفاد منهم. Bon, بديت par les poèmes تاع ma mère الله يرحمها. الله يرحمها. Alors une fois je l'ai fait venir chez moi. Alors بدات تقدم parce que c'est une spécialiste aussi. Alors moi j'ai commencé à écrire. قلت ندير لهم قيمة لهذا التراث هدايا. parce que يعني c'est notre identité.
pour que ça ne tombe pas dans l'oubli. بيان سور وكي قلتي تروحي تجلسي الناس الكبارات هما جيران ولا تسمعي عليهم ولا صحابه الوالده ربي يرحمها Non, c'est un peu partout. كاينه وحده كانا تكون لنا ايتو سي اون فام دان سيغتان اج اللي نحييها نحيي كامل يعني اللي عاونوني غير نقول لهم فوالا نقول لهم راني نكتب كتاب alors il me donne ça avec plaisir. فريمون حبيت نعلق على شيء اللي كتعملي فيه مدام لانه هذه خدمه نورمالمون اللي يديروها تاني كاين كتاب كاين مؤلفين كاين مثقفين اللي يديروا الجمع تاع هذا التراث اللامادي اللي راهو مرمي هكذا وراهو في طريق الانقراض لانه فوالا لا جينيراسيون راهي تروح هذه اللي اكزاكتومون عندنا مسؤوليه كبيره. on doit sauvegarder ce patrimoine qui est assez riche. بيان سور اني نسمع ما باليش اذا تقدري دير الكاسك مدام انا جو زوف هكذا اون شونسون اي الخيرينو تاع ايدير اذا تحبي تسمعيها مدام هذه ندير لك ديديكاسيون اتوندون نسمعوا مقطع منها. اسكو جيم سي اي الخيرينو بان جوستومون راهي سور لو كاسك اذا هو اكزاكتومون تجرى الحلول تسيم دفري ولا الناي تسيم دفري ولا ناي وتدوب حريم لهنا يسوس ولا ولا الناي يا الخير la région تاعنا غير نذكري alors c'est un petit enfin c'est une vidéo درت des photos تاع la Kabylie تاع la région تاعي غير نذكري alors avec cette chanson اي الخيرين الخيرين c'est une merveille تاع ايدي ربي يرحمه اللي فقدنا في سنه 2020 2020 انا pour moi شغل ça fait des années بلي مات tellement sa mort il nous manque tellement Idi ربي يرحمه. il a donné pour la culture amazigh il a donné exactement عاود خرج كاع هذاك التراث اللي كان مخبي. voilà d'ailleurs même هذيك la chanson تاعو السندو oui انا كانا عندي في هذا لو ليفر تاعي عندي كانا une chanson c'est pas une chanson mais c'est une poésie oui et sur le travail du beurre تاع تفقلوش كما يقولوا اي فوالا عندي في هذا لو ليفر تاعي سي ما غرامير كيفاش كي كانت تقعد في الهيدوره نقعد انا قدامها الوغ واش كل حاجه اللي ديرها بهذوك الشعر هذاك واش تشفاي عاوتاني جسدتي في كتابات وزات اون ارتيست مدام وعلاش لانه يدير مثلا من جانبه كموسيقي ربي يرحمه عاود بالتراث اللامادي وجدوا عبر الموسيقى والموسيقى لحقت للعالميه كيقولوا السندو كيقولوا افا فينوفا كيقولوا يعني كاين عشرات الموسيقات. انت عن طريق الكتابه راكي تحافظي على هذا الموروث هدايا وراكي تعطي له حياه جديده ربما عن طريق الكتاب اللي تكتبيه راح يزيد يعيش 100 200 300 سنه لقدام ان شاء الله للجيل القادم اكزاكتومون خاطرش كاين بزاف امور ربما اللي راحت لازم تكون لا كونتينيتي اكزاكتومون تكون لا ريليف اكزاكتومون اي مدام ان شاء الله نشوفوا الكتابات هادو تتباع تري بيانتو راح نكونوا سعداء ننشروهم حتى باش منها نشجعوك تتسقم ان شاء الله الاحوال تلحق علينا هذا الوباء ان شاء الله اي مدام جبتي لنا دي غاتو جبتي لنا شويه حلويات جو في vous faire goûter un peu de mes gâteaux parce que نوريها بك في الكاميرا j'ai fait une commande البارح في الليل alors سهرت عليها حتى الزوج تاع الصباح بعد حتى j'ai préparé un peu ce que je me suis préparé pour aujourd'hui quoi la poésie هذيك ماذا بيا نبداو بلا بويزي ونختموا بالحلوه كيما حبيت دونك نعطيك ان تي مومون باش تسمعينا واش حضرتي لنا. Bon j'ai une passion pour toute forme d'art telle que l'écriture, la poésie et la pâtisserie. Oui, bien sûr. La pâtisserie, alors on dit que aujourd'hui il faut vraiment profiter de chaque souffle car chaque souffle est un trésor. Agis ainsi et ne sois pas désespéré. Oui. Voilà. Oui. هذا تاع الاخر تاع جلال الدين الرومي. العالم الصوفي المتصوف الكبير. Voilà, j'ai une passion pour ça. Oui. Alors درت على الحراقه وانا ما نعيط لهمش حراقه نعيط لهم les rêveurs du futur. Alors
قلت يا شباب خطيكم في البحور والموادي، شحال من عائلة بكات، المهم تبكي وليدها مسكين، هذاك اللي رباته بالفشوش وتخاف عليه العين، كانت تحلم يكبر ينحي عليها، كانت تحلم مالا باردون كانت تحلم يكبر ينحي عليها الغبينة، خلاها وراح مع صحابه في السفينة، قطع البحر وطلب السماح من الحنينة، قالها ولاك كتب المكتوب ربي يلاقينا. يا درا ولا تقول المسكينة، تقول يا درا ولا كلاه الحوت، غرق هو شباب الصغير داتو الموت، كل صباح المهمة في صلاة الفجر تروح للشط تسنى وليدها يرميها البحر، يا المهمة استغفري مولاك ربي يعطيك الصبر، وليدك راح ومات موت الغدر، عينها تسيل بدموع كي المطر، تتمنى الليل والنهار تلحق للقبر. ما شاء الله، هايله هايله مدام، هايله، يعطيك الصحه. الله يسلمك. هذه وجدتيها لينا مدام؟ هديه جلي كريت عندها واحد 5 ou 6 mois. 5 ou 6 mois. كتبت كان على القصبة العتيقة. وي نقدروا نسمعوا. si vous voulez, oui bien sûr. Bien sûr. Et voilà. قلت رحت parce que j'ai effectué une visite à la Casbah. Oui. Alors قلت يا مدينة الجزائر محلاك، جيناك بالعز والصفات داخلين دارك، يا الغالية عطرك في النسرين والفل والياسمين، بيبانك من طلوع الفجر وهما مفتوحين، تستقبلي السياح اللي جاو من قريب ومن بعيد، شكلك شحال الشباب، تاريخ يشهد مدى قاسيتي من المحاني، من الزلزال والاحتلال العدواني، صورتك ما تفناش عمرها ما تتبدل، بفضل ربي والأولياء الصالحين، سيدي عبد الرحمن يا مول البرهان، العاصمة يتفكرك في كل زمان، قلبي يرتاح كي نزورك، نزور جامع الكبير وسيدي رمضان، قلبي ينشرح كي نزور دار العزيزة وخدوج العمياء، نشفى من المرض كي نشرب في ماء بير جباح وزوج عيون وعين المالحة، تلمي الناس في وسط الدار، تلمي جميع الكبار والصغار، ربي على شانك يا القصبة يا الغالية، أرض التراث لتجعل النفس هادية. Sans commentaire. Sans commentaire. Bravo. Zido un dernier belek. Alors le dernier, oui. c'est à propos de sur le Covid ou la Covid-19. Ah oui. Alors que le واحد اسمها oui. Bon, je l'ai écrit. C'est bien. J'ai écrit aussi sur Nair. J'ai écrit aussi sur Nair. Bon, alors on commence par Covid-19. 19, oui. Alors je l'ai écrit Ramadan. Oui. 2020, 2020, oui. 2020, on était en pleine crise. Oui. Alors, j'ai dit, en cette période de confinement, nous la vivons tous difficilement, mais nous devons suivre à la lettre ce règlement. À cause de ce virus qui a attaqué l'humanité violemment, il a attaqué les chrétiens, les juifs, même les musulmans. Il a changé notre mode de vie complètement. Oui, mais nous devons changer notre comportement. Sans blague, il faut prendre les choses sérieusement. Ni sortie, ni promenade, ni rassemblement. Rester chez soi avec les proches tendrement. Le virus disparaîtra définitivement et nous sortirons de cette crise prochainement et les beaux jours reviendront certainement. Voilà. تعطينا الحقوق تاع لو تاكس هذا باش نجوزوهم بوكل في جو راديو بو فير لا بريفونسيون. ايبا نعاودوه مدام، اسكو نقدروا نعاودوه نسجلوه هكذايا فوالا بالموسيقى هذه دونك 3 2 1 يلا. En cette période de confinement, nous la vivons tous difficilement, mais nous devons suivre à la lettre ce règlement. À cause de ce virus qui a attaqué l'humanité violemment, il a attaqué les chrétiens, les juifs, même les musulmans. Il a changé notre mode de vie complètement. Oui, mais nous devons changer notre comportement. Sans blague, il faut prendre les choses sérieusement. Alors بالأمازيغية اللي راس صليت في نبي عزيزا أثروان مازيغا مرحبا سوس جديد أري مازيغا نساد العيد سلامة الخير دي يزيد وذ يغلى غريب سي البعيد أمازيغ وليس ينشرح قرت وشولتي ساسا يفرح ويظلن في نبي غادي يربح سلعنا يا نربي الصلاح ربي يجعل البركة سيقمة تتيلي غاسا غزكا منا غنعيش دي لمان أدفكن مرة غيغفلان سلامة غاسقاس لهنا إيما زيغنا ندملان. الله 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 مدام هاو حقك
je découvre là une Il dame y a aussi en français. multipassion. Allah يبارك الله يبارك Je الله l'ai en يبارك. français Bien sûr, bien aussi. sûr, تفضلي bien sûr. Alors j'ai dit, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Yanayer est la fête des Berbères. C'est l'hiver, c'est l'année du calendrier agraire. C'est l'hiver, aujourd'hui débute le travail de la terre. C'est l'hiver, Yanayer est la fête des Berbères. Chacun la fête à sa manière. C'est l'hiver, de mes racines à Mazir, je suis fier. Yanayer de ses valeurs marque sa présence. La paix, la fraternité, pas de violence. C'est l'hiver, un Mazir est symbole de liberté. Un Mazir, là où il va, il a sa dignité. مستمعينا كنت تسمعوا في ملكة خيار شريف سيدة فاضلة ومتعددة المواهب. أنا متفاجئ فعلا اليوم، كان من أحسن الحوارات اللي عملتهم في حياتي، لأنه قليل وين تلقى إرادة من هذا النوع، قليل وين تلقى حب للكتابة وحب للتراث بهذا الشكل وبهذا الحجم. والنتائج أنا نشوفهم هنا قدامنا مستمعينا. تبعتوا معنا في سويعة السيدة ملكة خيار شريف. ربما خلي لك كلمة أخيرة، مادام أنت راكي تقولي لي كلمة أخيرة ماذا بيا جو مونتر لي غاتو اللي ديريهم مدام اللي جبتيهم لنا. اون تري شونسو اليوم راح نفطروا، رايحين اون فا غوتي لي غاتو تاع المدام. ام يبانوا في الكادر صافا، نعرف نتصور مع الكادر. Alors, si vous voulez me suivre, j'ai une page Facebook, Oui. Les Délices de Malika. Les Délices de Malika sur Facebook, Oui. pas Et sur Instagram. Si, je l'ai sur Instagram. Très bien. Et j'ai aussi une page que j'appelle l'île des traditions et de culture. Notre page aussi هذه يعني فيها الثقافة، فيها pas mal de choses يعني Très bien. على التراث على Très bien, très bien. Voilà. Donc مع الكورونا كيفاش لي كوموند مع العراس؟ نقصوا. J'ai eu justement l'occasion d'écrire. Alors ما كاش بزاف لي كوموند اللي كنا ب 1200 وكنا كان نقص دوكا رانا العراس راهم غير 20 30. ما كاش ان شاء الله ربي يبدل ان شاء الله ربي يبدل ساعه بساعه واحده اخرى، وان وان شاء الله ربي يجيب لنا ساعه هانيه ترجع الايام الزينه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سيدتي الفضيله شكرا جزيلا لك، شكر موصول لك ولكل العائله الكريمه. شكرا على التشجيع اللي مدوه لك، وقفوا معك. انا واش حاب نقول لك، انا ماذا بيا نسمعوا بك اكثر واكثر، وان شاء الله ليسونس تجيب الماستر تجيب دكتوراه واختصاصات اخرى. جو في با لاشي ان شاء الله. حنا مدام راح نديروا شاك فوا ميزاجور معاك باش تعاودي تزورينا. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. C'est un plaisir partagé. d'être parmi vous et c'est un honneur pour moi. يعطيك صحه مدام، يعطيك صحه. Je vous dis vraiment bonne continuation. ان شاء الله دائما في التقدم ان شاء الله. ان شاء الله تحسن ان شاء الله. وبهذه الكلمات الطيبه شكرا ميرسي بوكو. الله يسلمك. انتم اللي راكم تشوفوا فينا بارطاجيو هاد الحلقه تاع جو راديو، تلقاوها في الصفحه تاع اليوتيوب ولا تلقاو كلكو زيكستري في الصفحه تاعنا تاع الفيسبوك. نبقوكم على خير، نتلاقاو بكم نهار الاربعاء مع عدد جديد في الانترفيو. يعطيك صحه لطفي، يعطيك صحه كريم، يعطيك صحه ياسمين.